Xoossaas ayfe geetettiya aawati qeeseti inte bonchuwa xekkan kiita wellelliya xuura urqodho gidiya ishanti diyaaqooneti beete kiristtiyaaniyaw zokko meqetta gidiya gaaziya sambat timirte keettaa yelaga naati cimati aawatinne aayoti yelagati ishantinne michunti guutta naatura gujjin Xoossaana Kiristoosa polo sarotettaan ay mala takkideti ay mala gammideti ay mala gideti ከያጠጣው ዘባይ ባይና ጦሳይ ናግድ ሄምድ ነገራን ውርዳ ኑባሪ አቦላን አጋላሳ ውጅምድ አቶተታ ቱፋነ መትስድ አያና ባሷን ቃድድ አሽዋን ሽምፓን አንጀተነ መላ ነገራው ማሮታ እከነ መላ በንፐቶምል ጦቃ ግዲያ ቦንቸቲያ ታቦታ ስንታን ሳሉዋ ፔንጊያን ቃድዳ ኑዋዋቱ ገሻቱ ጦሳ ሱንታይ ሳፕ ቤድ ሳሉዋ ጋካናው አዋይ ሞክዮ ሳፕ ቤድ ውልዮ ሳጋካናው ሃች ከወንቶ ከመርናው ከጋላተት ዳጋነ ቦንቸት ዳጋግዶ ፈሮ ኑዮ ደያ ሳቲያራ ቃንታን ተማሪው ትምህርት ያዮ ሁበዮ ግዲያ ቃላይ ታዋከታ ዛለከታ ኦቶፕቴ ያጊስ ያጊያጋ ታዋከታ ዛለከታ ኦቶፕቴ ያጊስ ሀጋ ቃላ ደሚዮኝ ዮሐንስ ምሽራቿን ሸምፖ ማንያ ናአን ፋይዷ ታማነው ሱፑና ቦላን ደሚዮ ቃላ ቃላይ ታዋከታ ዛለከታ ኦቶፕቴ ያገስ ሐቃላ ሳይዳይ ኑጎዳ ኑጣሊያ ኢየሱስ ክርስቶሳ ሐቃላ አይሲያ ሳይዴ ያጌ ወዲያን ቃላ ሳይዶ ዋና ጋሶይ አይሁዳቲ ጦሳ ቤተ መቅደስ ያግዶን ባይዘድነ ዛልት ታክዶ ጋፈደ እንድዳጋና ጦሳ ከታይ ወስዮ ከታ አሳይ ጦሳራ ጋይቶ ከታ በነገራዮ ማሮተታ ወስዮ ከታ በነገራዮ አፉጥን ባናዝቅዮትን ጦሳራ ጋይቶ ከታ ሀከታይ ሀጋመላ ቦንቾይ ዲዮ ከታ አንደና ምሽራቹ ቃላይ አሳዮ ዮተቾ ከታ ሃይቋፔ ደዋዮ ፒንቲያ አሾይነ ሱታይ ጊጊዮ ከታ ሙሌራ ጣጥዋጥን ጦሳ ደኦይ ደዮ ከታ ጦሳ ጡራይ ቦንቸትዮ ከታ ግድድ ደይሽን አይሁዳት ባንተ ሸኒያን ሄመት ያጌት ቢያጌት ያጌት ጦሳ ሸኒያ ኤሪቤናጌት ጦሳ ሸኔታዮ ቆንጭቤናጌት ጦሳ ከታም ባይዝድነ ዛልድ ቤት ዶሱና ጦሳ ቤተ መቅደስያ ሄራን ጊያስር ህሱዋን ዛልድ ባይዝድ ሄራን ጊያ የቂውትዳሽን ሄራን አሳይጊያ ኤኪዶ ሚዛፔ ኦርዲያጋ ኤልር ቤተ መቅደስያ ሄራን ኤስዶጊያ አቻን ዲያሚንዛ ወጥስላግነ ድርሳ ጊዶ ገሊሲያ ጎሶና ሄጋይት ገሊሳፔ ስንታን ከሰነው ዳንዳይተና ሀገ ያርሽዋሳ ያግብ ባንተሸኒያም ኢዛው ፈቃደ ባይናን ኢዛው ሸነ ባይናን ኢዛወይ ፈቀደናን ሀጋመላ ግፈነ ሱጌታ ወሷ ኦቲያ አሳታ አይሁዳት አኬ ኪተያሰው
sugetta oosoy ayinne maaddenna. Sugetta oosoy awakka gattenna. Sugetta oosoy anjuwakka immenna. Tooshissikkoppe attin, borissikkoppe attin, kawushshikkoppe attin boncho mayzenna. Akeekite taawatoo taa'etu. Ayihudati hagaa mala oosuwaa oottoosona. Xoossaa keettaa boncho gidiyaagaa zal"e keettaa oottoogaappe denddaagan Godaa xaliya Yesuusi ashuwaa maayidi asaa naata ashshanawu asa kiyidi yiido wodiyan hagaadan Ayihudati tamaarissiyo ምኩራብ geetettiya sohuwaa bis. Gal'amaachan gidikko beete meqdese hagaa malay Iyerusaalemeppe kare baggaara keexettennanne baawan. Iyerusaalemen 46 layttaa keexxidi wurssanawu gattida beete meqdese kawuwaa Daawite naa Solomooni keexxoogee xallay dees. Hegaappe kareera ha'i nu wodiyan sibket keellaa geetetti haasayettiyogaadan asawu keehippe haakkiyo man'iyan saqalaa keexxidi daasiyaa daasidi he sohuwan timirtte imettiyo sohuwaa mukuraab geetettiyaagee. Gallassaappe issi galla ha keettaa gelis eti shiiqi uttidosaa. Yaatidi eta oosuwaa ubbaa xeellis, eta oosuwaa ubbaa pilgis, eta oosuwaa ubbaa marammaris, oosoy likke gidennaagaa be'is. Xurqayiyaa ekkidi eta fedukkidi yedettiis yaages. Ayissi taawaa keettaa zal"e keettaa oottoppite yaages. Meqdes giyoogee woykko meqdesiyaa giyoogee Xoossay aqiyo sohuwaa giyoogaa. Meqdesiyaa Xoossay aqiyo sohuwaa. Xoossay saluwankka sa'ankka aqees. Saloykka sa'ay aagaa gidiyo gishshawu sunttaa birshshettay xaliyaa geetettiyaa Isaayiyaasi bayraagan 66 gakkidi xeelliyoode payduwaa issuwaappe duge zaari be'iyoode saloy taaraataa sa'ay yedhdhiyo caammaa intte yaanin tawu keexxiyo keettay ay mala keettee yaagis Xoossay. Ayissi gidiyaa qaalaa intte keexxo keettan taani aqikke taani qonccikke giiddi gidenna akeekite. Ta saluwaanne sa'aanne kumida Xoossaa giishina. Ta baynnasay baawa. Saluwaappe bollaara diya 7 saloykka taagaa ta days. Garssankka ta days. Herkki cimman si'ooliyaa gakkanawu ta days. Ta baynna sohoy baa. Saloy taagaa, sa'ay taagaa yaagees. Akeekite wode. Hagan wossanetta boota yaagee koyron saloy sa'aa yaagaa naa'anttuwan ha keettay ayyo wossanettida I asaara gayttiyo man"iyaa. Asay nissaa geliyo man"iyaa. Asay mishiraachchuwaa qaalaa tamaariyo man"iyaa. Asay haattaappe ayyaanaappe yelettiyo man"iyaa. Asay nissaa geli nagaraa paaxidi ashuwaa mi suuttaa uyidi paxotettaa demmiyo man"e hageekka Xoossay aqiyo sohuwaa. Ayissi giikko kessaa maxaafan 25 payduwaa 8 bollan intte giddon ta aqanawu tayyo meqdesiyaa keexxite. Ane akeekite. Ta intte giddon aqanaayyo tayyo intte beete meqdesiyaa keexxite yaagidi Xoossay beete meqdesiyaa keexissis. Ayissi meqdesee Xoossay aqiyo sohuwaa, Xoossay nunaara gayttiyo sohuwaa, Xoossaara nu haasayiyo sohuwaa, a bereketee, a anjjoy, a maadoy nuuniyo qoncciyo sohuwaa gidiyo gishshataassa. Akeekite. Hagaa qaalay tamaarisseesinne hagaa qaalay odeesse. Haymanotiyaa qaalaa tamaariyo sohuwaagee gidiyo gishshawu. Maxaafay odiyo maaran, xaafettido maaran akeekite taawatu taayeto.
ayhudati gina keettaa zal"e keettaa oottidosona. Iginu woygide eta yeletti simmidi ta keettay woossiyo keetta geetetti xaafetti uttiis. Intte gin panggay shiiqiyo soho oottideta yaagi. Keettay woossiyo keettaa, Xoossaara asaara gayttiyo keettaa, haasayiyo keettaa geetettidi xaafetti. Intte gin ayhudati panggay shiiqiyo keettaa oottideta. zal"e keettaa oottideta yaagidinne eta haasayis. Eta ubbaa tamaarsis Godaa Yesuus Kiristoosi. Akeekite wodde. Hachchi gallassaa Mukuraabe giidi xeeseyo Mukuraabe geetettiya sohuwaa ayhudati gadhamaachcha wogaa tamaarissiyo sohuwaa gelidi Godaa Yesuusi eta tamaarssido gallassa gidiyo gishshawu. Luqaasa mishiraachchuwan oyddan tammanne oyddaappe biidi laatamanne heezzaa gakkanawu be'iyonne xeelliyo maaran hagaadan yaagetti xaafettida sohoy dees. Godaa Yesuusikka ba diccido biittaa Naazirete yiisi. Bamma meediyaadan Sambbata galla Mukuraabiyaa gelis. Maxaafaa nabbabanaayyo dendis. Nabiyaa Isaasa maxaafaa immidosona. Maxaafaa dendeeqqidi nabbabuwaa maaraara oyqqi agis. Godaa ayyaanay ta bollan dees. Hiyyeessatussi mishiraachchuwaa sabbakanawu tamaarsanawu Xoossay tana tiyiis. Qashettaageetussi birshettiyoogaa, qooqidaageetussi xeelliyoogaa, metuwaa gelidaageeta la'awu kessanaayyo dosettida Xoossaa layttaa yootanaayyo yaagettiya sohuwaa xeellis. Eta hayttaa nagaa qaalaa sissis. Hegaappe sinttan maxaafaa xaaxi oyqqidi haggaaziyagawu imminne utti aggis. Etikka ubbay tishshi oottidi Godaa Yesuusa xeelloosona. Ikka hagee maxaafaa hachchi intte hayttan nababettidi polettiis yaagiyoogaa doommi aggis. Ubbaykka markkattoosona. Adoonaappe kiyaa aaro kehatettaa qaalaappe denddaagan maalalettidosona. Maalalettidde laa Yooseefa naa gidenneeyye yaagidosona yaani. Akeekite. Ha'ikka eta mala maalalettidikka Godaa Yesuus Kiristoosa de'o Xoossaa naa gidishin Yooseefa naa gidenneeyye yaagidosona. Wogaa maxaafan I yelettees giidi haasayettoba ubbaa hassayibeykkona. Hiraagaa maxaafan xaafettabaa hassayibeykkona. Leemisuwawu Isaayaasan 96 bollan guutta na'ay yelettiis, attuma na'ay imettiis, maatay awashiyaa bollan dees. Sunttay maalaaliyaagaa zoriyaagaa, wolqqaama Xoossaa, merinaa aawaa, sarotettaa gadaawaa yaagettidi hiraagettidaagaa ubbaa qoppanawu danddayibeykkona. Be'ite wodde. Maatay aashiyan diyo maalaaliyaaban zoriyaagaa, wolqqaama Xoossaa. Hagan intte garssaara yafaridi xeellana qaalay wolqqaama Xoossaa sarotettaa gadaawaa geetettiday nu Godaa xaliyaa Yesuusi ashuwaa maayi asa gidi naantto Addaama gidi yiidi hagaa akeekanawu danddayibeykkona. Oona gidona? Hagee Yooseefa naa gidenneeyye? Hagee anaaxiyaa naa gidenneeyye yaagidosona. Akeekite. Maxaafaya de'o Xoossaa naagees. P'es'iroos hawaaree de'o Xoossaa naanne Kiristtoosa yaagis. Harati ne Eeliyaasa gin, ne Ermiyaasa gin, ne Xammaqiyaa Yohaannisa gin, ne hananabaa yootiyaageetuppe issuwaa gin, ishshi deree yaagishin ta doorada 3 layttaa tamaarssido ta tamaareti hawaareti intte tana oona geeti dere hagaa giikko yaagin eta giddoppe yoonana Simooni shottu gidendi eqqidi neeni de'o Xoossaa naa Kiristtoosa yaagin yoonana Simoona hagaa neeyyo
asho inne suuttay qoncisibennaagaa salwangiya taawa ayyaanayyo qoncisis. Neeni Simoni anjettidaagaa neeni zaalla. Hagee neegee zaaroy likke. Hagee neegee malse likke. Hane malse salwanka malse. Sa'anka malse. Hagaappe hara malse baa. Hagaappe hara zaaroy baa. Tadeo Xoossaadha Kiristoosa. Hane zaaruwan hane qaalan beete kiristiyaaniyo keexxana gaannamiya tamaa wolqqay kaye beete kiristiyaaniyo danddayennaa yaage. Akeekite taawatu. Hachchi Si'ooliya xumaa, Si'ooliya tamaa wolqqay danddayenna bataskaanen goynnoos nu orttodokseti. Hagaa eranaw koshshees. Issi kiristiyaanee hagaa eranaw koshshees. Simoona P'es'iroosa zaallatettan eqqida bataskaaniyo Si'ooliya tamaa wolqqay, Si'ooliya xumaa wolqqay qaattanaw shabbiranaw danddayenna merinaw tuma gidiya ayidellen sa'aa tuma saluwankka tuma sa'ankka tuma gidada de'iya ixalaala gidiya beete kiristiyaanen goynnettes. Hay daro asay hagaa shaakki erennaagaa metoy. Hagaa shaakki erennaagaappe denddaagan ba maatafaa duuttidi kiristtinnaa kaddidi mo ashuwaa kaddidi uyo ashuwaa uyo suuttaa kaddidi hayquwaayyo asay aaho ogiyaa hemettana baana gees. Saluwaa kawotettaa gattiya ogee xuntta gees matsaafay. Xuntta penggiyaara xuntta ogiyaara gelite. Aawoy inttena bashshaw efiyaagaa gi Yesuus tamaarissi wottis. Hagaa akeekite. Issibay merettiyoore issiban haasayay likke wodhdhenna ixxiyoore maayettenna ixxiyoore digettanaagaa aybe kaa'iyay ta aggada hara haymanotiya baagikkina yaage. Wonggeliya sabbakaa metuwaa ekkaa yaagiri Xoossay odi wotti. Wurssettay gakkanaw genccidaageeti kawotaa laattana, genccaageeti paxana, genccaageeti attana yaagiyoogaa odi wottiifi attin wurssettay gakkanaw genccennaageeti demmoban dereqqoban yiilloti kiyaageeti harasaa biyaageeti efi attana giyaagee matsaaf quddusiyan baawa. Hagaa taayee taawaw ta ishaw ta michche erada de'a akeekada de'a tamaaroogaa dogoppa. Geeshsha maxaafay agaabiyaa odees. Geeshsha qaalay agaabiyaa odees. Yaatiyo gishshaw haaretikka giidoogaadan woygide Daawite ba mazmuriyaa bollan hagaa yaagiri haasayis. Ayssi giyaabay gidikko yebeeti qinaat beltoኛል ne keettaa bollan asay denddidi haniyoobay tana mirgis yaagees. Ne keettaa bollan ayhudati qillicobay ne keettaa bollan ayhudati hada xeellidobay tana mees yaagidi geeshsha Daawite hagaa haasayis. Yaatiyo gishshaw hachchi nunkka akeettayyo diya bonchchuwaa immanaw bessees. Ayssi I bonchcho gishshaw meqidese hagee geeshsha gidiyo gishshaw hagaa eranaw koshshees, akeekanaw koshshees. Hegaappe kaalliyoode wossanetta bootay hagee meqidese saloy sa'aykka I aqiyo akeetta abeete meqidese hegaappe kanttiyo wodiyan aybe nuuni nuuphe a meqidese. Nu hageeti asaa naati Xoossaw beete meqidese. Xoossay nuna aqidi dees. Maxaafay hagaa aawanne qaa qoncciyaanne nu beete meqidese gidiyoogaa odeesinne tamaarseesin. እናንተ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። እንተ ደዮ ጦሳዮ ቤተ መቅደስ ጦሳይ እንተናን አቄስ ያጌስ ኑ ቤተ መቅደስ ጌሻ ጊዲዮ ጋዳን ኑንከ ጦሳያ ናይ አቂዮ ቤተ መቅደሰቲ ጌሻ ጊዳና በሱስ ሄጋካ ጌሻ ቃላይ አነ ያጌስ ኮሮ ቆሮንቶሳ
gakki xeelliyode heezzan tammanne usuppuna gakkidi be'iyode hagaadan xaafettidi uttida Xoossaa de'o qaalay dees። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን? ማንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ እግዚአብሔር እሱን ያፈርሰዋል። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁና። ጦሳ ቤተ መቅደስ ኢንተ ጊዲዮጋ ክርስቲያኔ ውባይ ኢንተናን ጦሳ አያነ አቂድደ ዮጋ ኤረከትዬ በይተ ኦነ ጦሳ መቅደስ ያኮሊኮ ጦሳ ያኮሌስ ጦሳ ቤተ መቅደስ ጌሻ ሄጌቲካ ኢንተናግ ሀጌካ ቤተ መቅደስ ጊድደሽን ኑንካ ቀጦሳ አያነ አቂዮ መቅደስ ኑና አቂያ ጦሳ አያና አዛንተናው ኮሾኩ ኑ ቤተ መቅደስያ ኑናተታ ዛጥለከታ ወተናው በሶኩ ዳሮቲ መቅደስያ ኤረና መቅደሰተታ ኑመ ቤተ መቅደሰ ጊዲዮጋ ጦሳይ ኑናን አቂዮጋ አያናይ ኑናን አቂዮጋ አያናይ ባውቀ ጦሳ ገስ መጣፈ አገግድ እግዚአብሔር መንፈስ ነውና የሚሰግዱለትን በመንፈስ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ያል ጦሳይ አያና አውሺቂያ ጎይኖይካ አያና ናያገ ጦሳይ አያና ግዲያ ጦሳይ አቂዮ ሶይ ኦነ ኑና ክርስቶሳ ኑኦነ ቶክዶ ክርስቶሳ ቶክዳ ኑ ቤተ መቅደሰት ኦነ ክርስቲያነታ ክርስቲያነት ቦላን ክርስቶስ ያቂድደ ሀጋ ረነጣይኮ አይባ ዋጊድ ሀጋ አኬከ ነጣይኮ አይብ ዋጊድ ታዬ ታዋው ሀጋ ረነ ጎይነነው ኤረና ካለነው በሰስ ጌሸ መጻፋ ያጋ ቆንጫን አሁን ኦደስ ያቲዮ ግሻው ሃይዱ ቤተ መቅደስ አያናይ አቂዮ ከታ ጦሳዮ ኑቦላይ ሀገ ጦሳይ አቂዮ ቤተ መቅደስ ሽን አይሴ አቤተ መቅደስ ያቦላን ጊያ እስቲና ጊያ እቅፍ ሀቤተ መቅደስ ዛልለትፍ ሀገ ጦሳይ አቂዮ ሰዋን ዳሮባይ ዛልለትፍ ጊያ ቱሞ ይገለ ሽንኩሩቶ ይገለ ሚዛ ይገለ ካታ ይገለ እጋመላ ኑ ቤተ መቅደስ ጊያ ግድን ዝግር ሳይ ኑ ቤተ መቅደስ ያንዛልለትፍ ዞዞም ይኑና ኑ ጦሳ ቤተ መቅደስ ዝግር ይኑና ያቲ ጦሳ ቤተ መቅደስ ቃናቴ ይኑና ቃናቴ ኑ ወዘናን ኩሚውት ኑ ኦና ጦሳ ቤተ መቅደስ ቃናቴ ዛልለ ኑናን ቤተ መቅደስ ቱንዛልለት ሚቃይኒ ዛልለ ኑ ወዘናን ዛልለት ወሪዮጌ ኑ ወዘና ፐኬስ ሻረምጢዮጌ ኑ ወዘና ፐኬስ ጫሻይ ኑ ወዘና ፐኬስ ኢጦይ ቦሬ ኑወዘና ፐኬስ በይት ሃይ ጦሳ አያናይ አቂዮ ቤተ መቅደስ ያን ኑቦላን ሀገ ሚጨትውቴስ አዛልጤ ሀጋዋት ድገነይ ሀጋዋት ኑቦላ በቃራኔ ሀጋው ኒሳ ኮሽስ ነገራ ፋጢዮጋ ኮሽስ ቄስ ያኮዮጋ ኮሽስ ኒሳዋ ታጋመለ ባላውታት አጋመለ ሞራውታት እንጠርሳይ ሞሪስ አሳዝግራስ አገግድ ወዘናይ ታገ ሞሪስ ቃናቴ ወይቅስ ምቃኛ ወይቅስ ዳፋ ዳንዋ ፑልቴስ ታወዘና ግዶ አጋመለ ባይ ቆፈቴስ አጋመለ ባይ ደስ ያቴው ቢሻው ታንሳ ከረ ውርሰነው ያዚያገ አሳደሜሮኩ ጦስጊ ዶጌ ታጊዳና ጣያ ባይዲኩ አገግደ ነገራን ቂታትዳ ናቋን ቂታትዳ አሽዋ ወሶን ቂታትዳ አሽዋ ወሶ ባይ ኑ ቤተ መቅደስያ ኑናተታ ቱንስስ ጦሳይ አያና ግዲያገ
nu bolla aqiyoo soo gidin Xoossaa kessi yeggin qanaatiyaa gelissida Xoossaa kessi yeddin miqqaynyaa gelissida Xoossaa kessi yeddin zuuzuntaa makkala iita oosuwaa ubbaa nu wozanan kaaxin gelissidi azal'os. Hegaa azal'os. Nunatettay nu wozana ubbay amuwaanne iita oosuwaan kumi uttis. Hagaa ubbaa paaxana koshshos. Hagaa ubbaa simmanaw koshshos. Hagee nu xoomiyoo xoomay hagee nu nagaraappe nuna geeshshiyaagaa gidanaw koshshes. Geeyiyaageeta meecettiyaageeta gidana xayikko ay maaddii yaani maadoy baawa giyoogaa. Maadoy baa. Meettana geeyana xayiyaabaa gidikko nunatettaa awo immana xayiyaabaa gidikko ወይግ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ ያለ ታዶታ ጋለሰው እንተ ተየትኖ ጦሳ አያነይ እንተ ሞላን ደያጋ አዛንቶፒቴ ያቴው ግሻው ጦሳይ አዛኒዮ ኦሶ አፈሲማናው ጦሳይ ሃንቀቲዮ ኦሶ አፈሲማናው ነገራ faxano nagaran guuttay baawages maxaafay nagaran guutti baa nagara faxano naaqwa faxano bala faxano geeyanaw koshshes wonta siideta የእግዚአብሔር መቅደስ ቅዱስ ነውና ጦሳ መቅደሴ ጌሻ ሄጌቲካ እንተና ያግ ኑ መቅደሴ ኑ ወዘናይ ኑ ቦላይ ቂታታጋ ጊደነው በሰና ጌያጋ ጊደነው በሰ ታይታው ወይጊ ፍስዋን ኮይሮ ቆሮንቶሳን ኡሱፑናን ተመነው ዱቡና ጋክጤልዮረ በዋጋ ተገዝታችኋል እንጂ ለራሳችሁ አይደላችሁ ያለ ዋጋን ሻመትደታ ሱታ ወበትደታ ጮግደከታ እንተ ሰግደከታ ያገ ለራሳችሁ አይደላችሁ እንተ ሰግደከታ እንተ ታሳ ታይንተናን አቃዳደ አናሳ ታይንተና ሱታን ወዛት ታይንተና ብራ ወርቃፔ አልያ ዋጋይ አራ አይ ዋጋይ ልከተና ጌሻ ሱታን ጦሰተታ ሱታን እንተና ታወዛት እንተ ሰግደነው በሰከታ ያቴው ግሻው እንተ አሽዋ ቦላን ነገራይ ካወቶፖ እንተ ቦንቾ ያ እንተ አሽዋ ጦሳ ቦንቺተ ያ በይተ በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ እንተ አሽዋን ጦሳ ቦንቺተ እንተ ቦላን ጦሳ ቦንቺተ ዙዙንታን እንተ ነቂታ ወፕተ ወላይታ ከታ ከትን እስታሙ ላይ ታይጋፈ ዳሩ አዲዮደ ወንታ ከይሎያ ካራይ ዋን ጢታማይ ሃየጋ ማላ ኑቦላይ ጢታማይ ነው ኮሽና ኑቦላይ ጢታ ተወከነው ኮሽና ኑአሽዋን ጦሳ ቦንቸ ነው ኮሽስ ዝግር ሳጥታይ ዙዙም ታጥታይ ቱናደታ ጥታይ ማልቲያ ሞቷ ጥታይ ወርዶ ማርካ ጥታይ ሻራም ጥታይ ቀናቴ ጥታይ ሚቃኛ ጥታይ ጎሳን ሻየት ጥታይ አዱማ ጥቅታይ ሀገ ውባይ ሀጋፔ ጌ ያጌታ ሀጋፔ ጌር ጦሳ አያናይ እንተናን ደዮ መቅደስ ኪቴያ ኦቃላይ ኦሳ ቃላይ መሪናገ አልያገ መሪናው ዲያጋ አልልናጋ ታይታው ሀጋይረዳ ያነጣይኮ ሀጋይረዳ ሀጉተራ ሙተና ጣይኮ ማዶይ ባይናው ተታውቶስ ጊዮጋ ዋጊ ባይናው ተታውቶስ ጮላይታ ቆዶስ ጮላይታ ውርሶስ ጊዮጋ ሲዶጋ ኦሳም ተሸለ ሀኒኮ ሀስተማ ሀኒኮ ሱፑንተማ ሀኒኮ ጤታ አይፊያ አሳታ ገደነው ብስስ ሀጋ ይሪቴ ሀጋ ከጊቴ መጣባይ ኦዲዮጌ ሀጋ መጣባይ አሰዮ ሀጋ መጣባይ ኦዲዮ ጌሸተታይ ሀጋ ያቲዮ ቢሾ መቅደሴ እንተና መቅደሴ ጌሻ ጊዲዮ ጋዳን እንተ ከጦሳ ያቂዮ መቅደሴቲ እንተ ጌይቴ ኮይሮ ዛለ ከታ ጊዶፕቴ
intena nagaray dal'e toppo nagaray dal'etine inte shempuwa wonto xayisoppo geeshsha inte shempiya Xoossay imminoora geeyada akawotetta laattanaw bessawus yaagidi geeshsha maxaafay odees yaagiyo akeekite ha beete meqidesiya yerettineeta kessirgi simmini he soo gelini qooqeta xeelissini silata sittayini barota geeshshini duudeta hasayissini tulleta sissini hagaa mala keya oosuwa oottido geeshsha man'e akeekite hage geeshsha man'e geeyidi gelanaw koshshees nagarappe shaahettidi gelanaw koshshees gunday birshettido silay sittattido baroy geeyido qooqee xeellido keettay hagaappe harasan baawa ha beete meqidesiyaana ha man'iyaana ha geeshsha sohuwaana hagaappe kareera baa dees giyaasi de'aneeshsha ane de'ikko immidi shatimmo yesuusi gelido keettay hagaa hariyo mariyo toggidi yiido galla heezza yuuyi simmidi gelini ha keettaana Xoossay qooqeta pogissidoy qooqeta xeelissoy silata sittayoy barota geeshshoy ha keettaana maxaafay odiyoy ha keettaa geeshsha beete meqidese ha keettaa hawaareti qaalaa tamaarisso keettay ha keettaa hawaaretu oosuwan biidi 519 gakkidi xeelliyo wode hagaaran xaafetti uttida Xoossaa qaalay dees yaagees qeesetu gadaawatinne saaduqaawiyaaneti ubbay dendidi dendidosona qanaatee ta bollan kumiis yaaga ays godaa yesuusa sunttaa haasa'oppite I pattiyaagaa gooppite I ashshiyaagaa gooppite I xale gooppite I de'o gooppite I Yooseefa naagi odite hege xaykko odoppite gin hawaareti nuuni Yooseefa naa gidenna I de'o Xoossaa naa yaagidogaappe denddaagan woyniyaa efiidi qachchidosona haaretu bollan kushiyaa caanidi deree qashettiyo woyniyaa giddo efidosona godaa kiitanchchay bilayiini woyniyaa dooyidi hawaareta kessiis yaagees godaa kiitanchchay dandayiye dandayenne Mikaale Gabreelle metuwaappe kessiyoonaa kessokkonaa akeekite beete godaa kiitanchchay woyniyaa gordidi haareta qachchi wottoogeeta bilayan biidi woyniyaappe kessiyaagees kessiyo galla woyniyaa zabagna qulpiyaa immarkki kariyaa dooyarkki gi oychchibeenna Xoossay aw immo wolqqan aw immo maatan eta oychchennan qaxxi gi biidi eta kessiis kessidi yaagis biite eqqidi hagaa de'o qaalaa deriyaayyo meqidesiyan yootite yaagis siyido wodiyan guuridosona meqidesiyaa geli tamaarissidosona yaagis Xoossaa qaalaa tamaariyo gutaraa meqidese Xoossaa qaalaa tamaariyo anjjettida geeyida man'iyaa beete meqidese qashuwaappe kessidi hegawukka qa Xoossaa kiitanchchay ayyaana gidiyaagee ayfiyan beettennaagee geeshsha hawaareta woyniyaappe kessidi biite hagaa mishiraachchuwaa qaalaa deriyaayyo beete meqidesiyan taabotay diyoosaa biidi yootite tamarissite giidi kiitanchchati bilayaa eta woyniyaappe kessoogeedi taabotay deriyaa tamarissidosona deree salwa kawotettaa qaalaa tamaariyo bichcheenya xalaala gidiyaa geeyida man'e awe geeshsha taabotay de'iyo beete meqidesiya hagaa intte eranaw maxaafay hagaa giishin woosa keetti harasan dees yaagidi intteyo baloppite naa'ay issoy issuwaara ooyettido gaasuwan I goynniyoosan ta goynnikke yaagidi intte shemppuwaa xayoppite intte shemppuwaa xayoppite maxaafay siiqettite yaagees aggi agite yaagees kuuyishin oottanaw koshshiyaabaa Xoossay baayilletu eqqidi haasayidobaappe
iswa inteyo nababara taane sagana geesha Phaawulosi Roome biittaw xaafido kiitaan shempata manana an paydoman dhiya uddufunappe doommidi yaages qulpe gidiya asay oottidi shemppan paxanaw koshshiya qaala yaages ta ishanto inte bolla Xoossay ufayttiyonne geeshsha yarsho oottidi Xoossaakko shiishshana mala ta intena Xoossaa qaaretan woossayis yaages beite inte bolla ሰውነታችሁ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ inte bollay qa Xoossaa beete meqdese gidiyaage Xoossay aqiyooso gidiyaage hage geeshshanne de'uwan de'iya yarsho gididi Xoossaakko shiiqana mala intena Xoossaa qaaretan ta woossayis yaage beite nu waanidi geeyanaw koshshiyoogaa waani geeyana bessiyaakko waani nagarappe shaayettana bessiyaakko Xoossay odiyoodo siiqo intege uuze baynnaagaa gido gees hay nu uuze baynna siiquwa siiqettiwagan kumiday sissaa siyoos haytay dooya haytay ba oosuwa oottees a oosoy sissay diyo gishsho gin inte siiqoy uuze baynnaagaa gido iita shenetite iita bawaanite shenetite loobaara issippe gidite ishatettaa siiquwan issoy issuwaara siiqettite issoy issuwaara bonchettite yaage beite hay nu giddon ishatettaa siiqoy tuma de'i issoy issuwaara bonchettiyo bonchoy nu giddon de'i nu kiristiyaane nu meqdesetettan nunatettan Xoossay aqeeshin yaages oosuwayyo guye gibbi xaalettoppite yaage ooso olleekko gooppite oosuwa ixxidi yuuyoppite yaage beite hay Xoossay odiyoodo oosoy bonchissiyo gishshaw oosoy gitayiyo gishshaw oottiday kalli miidi kalli wiidi aqees oottiday shaayo immaayes oottida asay ba oosuwa ayfiya mees oosuwappe guye giidi bixaalettoppite yaage ayyaanan xuugettiyaageeta gidite Xoossaa waarettite hidootan ufayttite metuwan ashkettite yaage beite metoy gakkiyode baqite yaagenna hay siyasa asay tana ubba metoy toolle oyqqin piillante oyqqin ubba tawage keyanneega haymanotiya laammase yaage asay haymanotiya laammiina gidenna metoy qaarettis gakkida metuwan Xoossaw ne qaarana dandayaasa qaarikko qaara hagee de'iyo qaada ga immikkoka ne wottosan daana gi gencciyaasa yaage በመከራ ታገሱ ቤት በመከራ ሽሹ ገና በመከራ ታገሱ መቷን አሽከትተ በጸሎት ጽኑ ወሳ ምንተ ያለ ሃይቶ ሰው ባይንተሶስ እንተሶ ወሰት ሐራቶ አባታችን ሆይ ጊዮጋ ወሰድ ቀምት እስከት አኔ ወጥ በእና ሳያችበት እንደ አባታችን ሆይ ግስም ዝንት ኦዶጋ ሲደት አኔ ያችበት መረታ በቃ ወደታ ተዛዝ ያሲያፊ አባታችን ሆይ ጋር ወሰደን እንና ያታሶኔ ቃማ ታው ባይራው ሞታው ሰሮይ መነው ጊያሰ ሄኮ ኩሸ ቤተና ቀሪናቱ ጋር ጣላይ ቤት አው ወሰና ኮልጭሲ ወሳን ምን ተገዝባትን ዶሲኮ ወስ ተገና ኢስቶ ኢስቶ ጦምባን ወስ ተገና ወሳን ምንተ ወሳ ቃንጦፕቴ አገ ሳታቋርጡ ጸልዩ በይተ ቃንጠና ወስተ ያለ ቃንጠና ወስተ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋችሁ እርዱ ገሸቱ ሲበሲያባን ማድተ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ ኢማታ የከናው ምንተ የሚያሳድዷችሁን መርቁ የደትያ ጌታ የወስተ መርቁ እንጂ አትርገሙ አንጂ ተጣጥን ቃንጎፕቴ አይገዱን አንዲ የደትያ ጌቱ ሲዋትተ ወስተ
woosite attin qangoppite be'ite hay ha qaalaara nu biya inte biya beenna intega inte ereeta woossiyagaw yedettiya asaw inte woossiya woy yedettiyagaa yedettiya hagan woossite anjiteppe attin qangoppite gee inte qangiya woy inte anjiya intega inte ereeta maxaafay gin laamettennaage shaarettennaage al'ennaage yedettiyaagaw woossappe attin qangoppa yaaga ufayttiyaagaara ufayttite yeekkiyaagaara yeekkite issoy issuwaara issi qofaan maayettite makkala yohuwaa qoppoppite yaaga be'ite wodde makkala yohuwaa qoppoppite yohan gidikkonne ashketettaa oottanaw minnite ashketettaa oosuwaa oottanaw minnite intena interka wozannaama gooppite oyyonne iitaa gishshataa iiti zaaroppite iitaagaw waanoppite iitoppite iitaagaw nu gin iitoospe attin lo'aagaw lo'oos iitaagaw iitoospe attin iitaagaw iiti zaaroppite yaagees Xoossay hagaa siini hageeta ubbaa oottana mala Xoossay odiiddi dees asa ubbaayyo lo'o gidiyaabaa qoppite haniyaabaa gidikko asa ubbaara saro de'ite ta siiqotoo inte halo kiyana asaw gooppite haluwaa tayyo Xoossaw immite morkke namisettikko be'idi midite saamettikko ushshite hagaa inte oottiyooge awuphiyaan bonqquwaa kuureeta iitaa lo'uwan xooniteppe attin iitaa iitan xoonoppite yaaga nu kiristaane gidoy hagaassa kiristoosikka iitaa iiti xoonibeenna iitatussi kadhiyaageetus woriyaageetus eti oottiyoogaa attogaa eti oottiyoogaa erokkona yaagiddi simerettiisippe attin iitaagaw iitin kanttibeenna taappe tamaarite yaagees yaatiyo gishshaw appe tamaaranaw koshshees taawaa keettay zal''e keetta gidenna yaagi hachchi nu meqidese gidiyaageeti Xoossaw injjetiyaabata hageeta lo'o oosota oottanaw bessiyoogaa Xoossay ba qaalaa bollan odees lo'o oosota oottidi siino qaalaa oosuwan peeshshidi Xoossaa kawotettaa laattiyo qaalaa Xoossay nuyyo immo Xoossaa geeyatettay geeshshatu woosay kiitanchchatu maadoy nunaara gido Xoossaas galatay gido amiin